अलैकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगर मुझे कुछ मैं पाकिस्तान से हूँ और कराची शहर से ताल्लुक है मेरा, और मैं BA Part 2 की स्टूडेंट हूँ प्राइवेटली, और अभी कुछ रेगुलर क्लासेस लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना भी पड़ता है। तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में ज्यादातर फिरका वारियत कितनी ज्यादा होती है। वहाँ पे सवालात मुख्तलिफ किस्म के लोग करते हैं और फिर उनके जवाब देने पड़ते हैं। तो मैं काफी ज्यादा मेरी लड़कियों से इसी बात पर डिस्कशन होती है कि वो कोई ऐसा सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से नहीं दे पा रही हूँ, कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं वो करना चाहूंगी आपसे। जी जी। मेरा पहला सवाल ये कि हमारे कलमे में जो एडिशन है अली वलीउल्लाह का, वो क्यों है और वो कैसे है, मतलब कहाँ से उसका एडिशन आया? और तो ये नमाज में पढ़ना और है, कलमा में पढ़ना और है, ये ईमान की शर्त है। अगर आप इसी चैनल पे सर्च करें ना कि कलमा, तो उसमें मैंने शिया कुतुब से बहुत सारे दलाइल दिखा दिए हैं कि ये शिया कलमा का जुज़ है, ये हमने नहीं बनाया, यह अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो रिवायात, उसमें से नमाज में पढ़ना और चीज़ है, एक और चीज़ है ना, एक चीज़ कलमे में शामिल है, यानी ईमान का जुज़ है, उसका शहादत देना वाजिब है, और एक जो है कि नहीं नमाज में पढ़नी चाहिए। तो ये दो मुख्तलिफ मसाइल है। तो जहाँ तक शहादत देना कलिमा है, मुलाहिज़ा फरमाइए किताब अल-उसूल मिनल काफ़ी है, जुज़ अव्वल, चाप दारुल कुतुब इस्लामिया, यहाँ पर सफ़हा नंबर 441 में यहाँ पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, इन्ना अव्वल अहले बैत नव्वहहुल्लाहु बिअस्माइना इन्नहु लम्मा खलक़ अस्समावाति वल अर्द अमर मुनादियन फनादा। हम वो अहले बैत हैं जो जिनका अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारा नाम लिया। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान जब खल्क़ किया तो अल्लाह ने एक मुनादी को, एक अनाउंसर को, एक प्रोक्लेमर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम अनाउंस करो, प्रोक्लेम करो, तुम निदा दे दो। तो उसने इस तरह निदा दिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सलासन, 3 दफा उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा, अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मुमिनीन हक़्क़ा, अमीरुल मुमिनीन हक़ बर हक़ अमीरुल मुमिनीन, 3 दफा शहादत दी उसने। ठीक है ना? तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरामीन है। अच्छा, अल इहतिजाज तबरसी में चाप जुज़ अव्वल चाप बेरूत में यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, एक बहुत लंबी हदीस है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान खल्क़ किया है तो अर्श पे अल्लाह ने लिखवा दिया, जन्नत में लिख दिया, जिब्राइल के पर में लिखा है, मीकाईल के माथे पे लिखा है, बहुत सारे, वो पूरा इधर बहुत लिस्ट है, कहाँ पे अल्लाह ने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मुमिनीन। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़ा क़ाल अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियक़ुल अलीयुन अमीरुल मुमिनीन। आप में से जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये जिक्र भी कहा करो, अलीयुन अलैहिस्सलाम अमीरुल मुमिनीन। ठीक है ना? इसके अलावा भी अहादीस बहुत ज्यादा है, इसके अलावा भी। तो ये जो है, हाँ, ये कलिमे का जुज़ हमने नहीं बनाया, ये अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से बहुत सारी रिवायात में मंसूस है। और फिर नमाज में कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि जब तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो तो अली अमीरुल मुमिनीन भी कहा करो, तो ये इस्तिहबाब साबित है हर हालत में, चाहे नमाज गैर नमाज शहूद में हो या अजान में हो, इस्तिहबाब हर जगह साबित हो जाती है। जी बहन, और मज़ीद सवाल है आपका? जी एक सवाल और है। अच्छा, हमारे नमाज में जो सजदेगाह होती है, जो हम इस पे सजदा करते हैं, अगर उस पे हम ना करें तो हमारी नमाज नहीं होगी क्या? क्या देखिए, सजदा अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो फरमान है, सजदा 3 चीजों पे नहीं हो सकती, उसके अलावा सब चीजों पे हो सकती है। एक जो पहनने की चीज है, मसलन अगर कोई लिबास है, कपड़ा है, फर्श है, फर्श जो है, फर्श किस चीज से बनता है? फर्श अगर कपड़े से बनता है ना, जो धागा वगैरह है, जैसे कारपेट है, तो उसमें नहीं कर। फर्श अगर चटाई है तो उसमें कर सकते हैं। तो एक तो पहनने वाली चीज है, एक खाने वाली चीज है, कोई रोटी या चावल पे इंसान या बिस्किट पे कोई सजदा करना चाहे, या कोई गोश्त का टुकड़ा है उस पर सजदा नहीं कर सकते। तो खाने की चीजों पर, पहनने वाली चीजों पर, और कोई चीज जो मादन से निकलता है, मिनरल जो जमीन से निकलता है, कीमती चीजें, सोना है, चांदी है, मरमर का पत्थर है, ठीक है ना, अकीक का पत्थर है, इन चीजों पर सजदा नहीं कर सकते। इसके अलावा हर चीज पे आप सजदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अफजल यह है कि मट्टी पे सजदा। सजदा किस चीज का नाम है? सजदा यानी इंसान अपने आप को छोटा जलील करता है अल्लाह के सामने कि अल्लाह तू अजीज है, तू साहिब इज्जत है, मैं गुनाहगार, मैं रूसिया हूं। सजदा इस चीज का नाम है। तो इसके लिए मुनासिब है कि जो सबसे कम कीमत चीज दुनिया में, वो क्या? मट्टी है, और इंसान को अल्लाह ने मट्टी से बनाया। उस पर इंसान अपना जो ये पेशानी माता चेहरा है, जो सबसे इंसान के वजूद में सबसे नफीस और सबसे अजीज उज़्व क्या है, इसको वो मट्टी पे रख दे। ठीक है ना? तो आप किसी भी मट्टी पे आप सजदा करें, ये दूसरी चीजों से बेहतर है।
لیکن ان 3 چیزوں پہ سجدہ کریں تو سجدہ ہی باطل ہے. اچھا مٹی میں سب سے بہترین جو ہے امام حسین علیہ السلام کی تربت ہے, اس پہ سجدہ کریں تو اس کی بڑی فضیلت ہے, ٹھیک ہے نا, یا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے. لیکن اگر مثلا میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے, میں سفر میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں, گھر میں سجدگاہ کسی نے چھپا دیا, بچے نے چھپا, بچے اکثر کرتے ہیں نا جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی سجدگاہ کو کہیں اٹھا کے کہیں رکھ دیتے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ان 3 چیزوں میں سے نہ ہو. لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, کاغذ پہ کر سکتے ہیں, پتے پہ کر سکتے ہیں, جو کھانے والا پتہ نہیں ہے نا, جو ویسے درخت کا پتہ ہے, اس پہ کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں سوائے وہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کیا. جی بہن مزید بولیں. جی یہ ہم وضو کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارے بڑے گھر والے جس سے سب سے ہی ہم پوچھتے ہیں کسی ایسے انسان سے, بزرگ سے جس کو دین کی زیادہ تعلیم ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار وضو کر لیا تو اگر آپ نامحرم کے سامنے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اور جیسے ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وضو کیا اور ہم کہیں جا رہے ہیں, جیسے ہم امام بارگاہ جا رہے ہیں, تو وہاں جا کے اگر ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ہم وضو نہیں کر سکتے تو ہم نے جو وضو کیا تھا کیا وہ ٹوٹ جائے گا کسی نامحرم کی دیکھ سے؟ وضو نامحرم مثلا آپ گلی میں جاتی ہیں نا, ادھر تو بہت سارے نامحرم, آپ کالج جا رہی ہیں یا مسجد امام بارگاہ, وضو بنا کے غسل بنا کے انسان اس سے تو نہیں ٹوٹتا نا, وہ ایسے ہی ایسے افواہ ہے, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے, اس سے نہیں ٹوٹتا. وہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, مثلا کوئی انسان باتھ روم یوز کرے یا کوئی ہوا نکلے یا انسان سو جائے, نیند آ جائے, انسان نیند ایسی نیند آ جائے کہ آنکھ نہ دیکھے, وہ کان نہ سنے, ایسی انسان کی آنکھ لگتی ہے نا لیکن کان سنتا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, وہ اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آپ کو کسی نامحرم نے دیکھ لیا, یا آپ مثلا وہ پرچون والی دکان میں گئے نا کوئی چیز خریدنے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور کوئی سوال ہے بہن؟ بس ایک سوال تھا. اوکے تھینک یو سر, تھینک یو. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو کریب اور لابسٹر ہے کیا یہ کھانا حرام ہے؟ نہیں بالکل, سمندری چیزوں سے صرف اور صرف مچھلی جائز ہے. وہ مچھلی بھی وہ اس میں جس کے اسکن میں, انگلش میں اس کو اسکیلز بولتے ہیں, عربی زبان میں فلس بولتے ہیں, وہ جو میں اردو میں نہیں جانتا اس کو کیا بولتے ہیں, آپ دیکھ لینا. صرف مچھلی جائز ہے, ہر مچھلی نہیں, ہر مچھلی وہ جو اس کے اسکن میں کیا ہو, اسکیلز ہو. ہاں کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں, چلیے چھلکے والی مچھلی میں نے سنا ہے, اس کے علاوہ نہیں, چھلکا وہ حلال نہیں ہے, چھلکا حلال نہیں ہے, اس میں جس کے چھلکے پہ اسکیلز ہوں وہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی چیز ہے جو سمندر میں رہتی ہے, مچھلی ہے ہی نہیں, وہ اس کو مچھلی نہیں کہتے. مثلا جیسے لابسٹر ہے, جیسے بہت ساری چیزیں نا, تو اس کو نہیں کھا سکتے, صرف مچھلی جائز ہے. جی جی, جو اسکولز وغیرہ ہیں جہاں پہ شیف وغیرہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, تو وہاں پہ جو چیزیں بنوائی جاتی ہیں وہاں تو یہ چیزیں بنتی ہیں, اور وہاں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں, وہ لوگ تو کھاتے ہیں. ہاں مسلمان وہ کھاتے ہیں نا, جماعت عمریہ تو بہت سی چیزوں کو کھاتے ہیں, وہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے, وہ لوگ کھاتے ہیں. وہ لوگ وہ چکلی وغیرہ بہت ساری خبیث چیزوں کو کھاتے ہیں. وہ لوگ پتہ آپ کو, وہ اردو میں اس کو بولتے ہیں اگر مگر, کیا بولتے ہیں اس کو, کتے جیسا اس کی شکل ہے, کتے سے بھی زیادہ خبیث ہے وہ. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہائینا, اس کو کھاتے ہیں لوگ, یہ اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں, عجیب تاج. اور اگر کوئی غلطی سے کھا لے اس کو تو کیا کیا جائے پھر, ہمیں نہیں پتا, جیسے کہ ہم نے استغفر اللہ بولو, استغفر, ایک دفعہ توبہ کرو اللہ سے. جب بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نا, تو پھر اللہ کریم و رحیم, اللہ بخشنے والا, انسان کہہ دے اللہ مجھے معاف کر, وہ اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے. ٹھیک, غلطی